أبي عاوزله مسمن تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كن شمس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجن كبير حزن كبير نبعات أكلنا عن عيننا دكنا بخار عند تحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي لسلاسة زنبرة جزية موائل نسو ترسعه هيك من تعلنا أكبيت حزني نازلني أنا بس أبي سكع هيك تقراين إلى إثيوبيا كنت حقائق وقت نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي زموته ما يتلا زي ما ترينا عينا لك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفه كذا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا يا أخي جيب لين سلام كبرات تخاتلت اللو تي في كما يصنيحكم تمليسنا مزيناكم لنا زينا عوت لنا ناي جنبار حزباو معبل برجيد نحمدو جنبار حزباو معبل برجيد نحمدو خنت كل غزي نبلو عبيت نطفتات ناي دبلوماسي زازيمو غناوني قصلو يو نشعبيا كلته محاوراتا دارغا ابدو تاتيوالو سو كابز زنقليو ازታት ዘበጎሰዩቲ ካብ ውሽጥና ሰባትና መልመለት በሓደ እግሮም ምሳና ክቃለሱ ጸኒሖም ሕጂ በቲ ሻዕብያ ዝመልመለቶም ክልተ እግሮም ምሻዕብያ ረጊጾም ነዝቃልስና ብፍላይ ከዓ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ደውታ ንምእታው ክጓየዩን ዘየለ ክላፋልፉ ንሪኦም ዘለና ዓበይቲ ዓወታት ኣሎ ናይ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ጸኒሕና ክንርየና ናብዚኣ ክንሓልፍ Hey what day حتى زي حفرو برجيدي كنفرو أنا زي حفرو روحي كنفرو حتى زي حفرو جنبنا كنفرو ودي ما كنفرو عيي كنفرو جنرال كنفرو Hey what day أنا زي حفرو برجيدي كنفرو Hey what day حفرو وين عكذا كنفرو أنا زي حفرو أنا حما كنفرو حفرو وين السرايا كنفرو يا شباب كنفرو صحراي كنفرو ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ሰማያዊ ማዕበል ያ ሕቶ ዲያስፖራ ንምምላስ ወሲኑ ኣባይታ ካብ ወሲኖም ለይትን ቀትርን ብዘይ ዕረፍቲ ቃልሲ ንምዕዋት ምስ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ተታሒዙ ምስ ጉዳይ ናይ ባይታ ተታሒዙ ብዘይ ዕረፍቲ ዝሰርሕ ዘሎ ደንበ ፍትሒ እዩ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ስለዚ ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊቡሎ ሕጂ ብፍላይ ንሻዕብያ ጽቡቕ ገይሩ ዝቕርስም መሓውራታት ዝሰብር ዓወታት እዩ ሓፊሱ ዘሎ ከም ግንባር ጸኒሕና ክንርየና
ያ ከም ዝኽንሪኦ ዝፀናሕና ተሓፈሻዊ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ፀቂጡ ክሰርሖ ዝፀንሐ ሕጂ ፀላኢ ስለ ዘውፅኦ ባዕሉ ሻዕብያ ስለ ዘውፅኦ ስዕረቱ ስለ ዝገለፀ ባዕሉ ዘይኮነ ብዓይንና እውን ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና ክንሳተፎ እውን ፀኒሕና ኢና ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ኣውሮጳ ጀሚርካ ክሳብ ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ተሰሪሑ ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ጉዳይ ዲፕሎማሲ እንተዘይዕዊትካዮ ጉዳይ ዲፕሎማሲ እንተዘየፃፊፍካ ምስ ዓለም ዘለካ ርክብ እንድሕር ደኣ ኣፅፊፍካ ዘይሒዝካየን እንድሕር ደኣ መዕለቢ ዘይጌርካሉን ላይክ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ካብ ደብረ ብርሃን ዝተመለሰሉ ኢኻ ትኸውን ክንደይ መስዋእቲ ክንደይ ዋጋ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ቆላታት ተንቤንን ኣብ ሩባታት ተከዘን ዘይከፈሎ መስዋእቲ ካብ ደብረ ብርሃን ንመቐለ ክምለስ ከሎ ዝኸፈሎ መስዋእቲ የሕዝን ብዓብዩ ዓወቱ ተሓንሽሹ መስዋእቱ በዚሑ ብዙሕ ነገራት እንታይ ፀገም እንተደኣልና እንታይ እቲ ጉዳይ እንተደኣልና ሕፅረት ዲፕሎማሲ ህወሓት ንጉዳይ ዲፕሎማሲ ዝምልከት ዕፁ እያ ጌራቱ ፀኒሓ ኣብቲ ግዜ እቲ ዕፁ እያ ጌራቶ ዓቕሙ እውን ኣይነበራን ድሌት እውን ኣይነበራን ስለዚ ብጀካ ጻድቃንን ጌታቸውን ካልእ ነቲ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ዝበቅዕን እቲ ጉዳይ ዲፕሎማሲ እውን ክሰፍሕ ኣይደለይዎን ዳስዋይ በቃ ጉዳይ ምሕደራ ኢትዮጵያን ጉዳይ ኣተሓሓዛ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ኣዲስ ኣበባን ዝምልከት ምስ ተሓተቱ ሕነና ክንፈዲ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝዓይነቱ መረዳእታ ኣቕሪቦም ንዓለም ዓለም ንኣብ እንዳሓገዘት ከዓ ድሮናት ናይ ኣብይ ነዚ ከም ዝገለጽክዎ ኣብ ቆላታት ተንቤንን ሩባታት ተከዘን ህይወቱ ዘይሰኣነ መንእሰይ ትግራይ ኣብዛ ሓፃር መዓልትን ኣብዛ ሓፃር ጉዕዞን ማእለያ ዘይብሉ መንእሰይ ትግራይ ከም ቆፅል ረጊፉ ማእለያ ዘይብሉ ምኩርን ዘመናውን ኣፅዋራትን ካልእን ከዓ ብድሮናት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብድሮናት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፅርግያታት ካብ ደብረ ብርሃን ጀሚሩ ክሳብ መቐለ ድኹዑ ተቐይሩ ማለት እዩ ሶ እንታይ እቲ ፀገም ተዳኢልና ሕፅረት ዲፕሎማሲ ስእነት ዲፕሎማሲ ክዕውቱ ዝኽእሉ ኣይነበሩን ኣይኮነን ኣብ ህወሓት ጻድቃን ነይሩ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ጻድቃን ነይሩ ጌታቸው ነይሩ ካልኦቱ ነይሮም በዓል ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ሶ ነዚኦም መንገዲ ዓፂኦም ከምቲ ዓንተ በዘበልኮ ናብ ሕነ ምፍዳይ ዝዓይነቱ እዮም ትጉዕዞ ተጓዒዞሞ ዝኽገልፆ ፀናሕኩ ኣጋጢሙ ሕጂ ጉዳይ ዲፕሎማሲ እንታይ ንምባል ጉዳይ ዲፕሎማሲ ኣዝዩ ወሳንን ሻዕብያ 130 ሚልዮን ሰራዊት ኣየፍርሓ ካልእ ነገር ኣየፍርሓ እንታይ የፍርሓ ብሉፅ ሓሳብ ዕዋተ ሓሳብ ንቃልሲ ዘዕውት ሓሳብን ኣቓልቦ ዓለም ዝስሕብ ሓሳብን እዩ ሸበድበት ዘብላን ከም ስዕረታ ከም ውድቀታ ጌራ ትሪኦን ነዚ ሶ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ እዚ ሰርሖሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሲ ዓለም ብምልእታ ኣብኡ ኤምባሲ ኣለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓለም ብምልእታ ዲፕሎማት ኣለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ዝበሃል ፖለቲከኛ ናይ ዓለም ጨናፍራትን ቤት ፅሕፈታትን ኣለዎ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ምዞም ኩሎም ርክብ ገይሩ 85% ካብዞም ኩሎም ናይ ዓለማት ዲፕሎማት ፖለቲከኛታት ኤምባሲታት ከዓ ኣቓልቦ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ክስሕብን መረዳእታ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ክቕበልን ዳርጋ ጽቡቕ ስምምዕን ኣወንታዊ ምላሽን ተረኺቡሉ እዩ ዝተወሰኑ ምስቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እንደገና ረጅም ቼንጅ ዝብል ሓደ ነገራት ብፐርሰንተጅ ቁርብ ሕቶ ዝፈጠረሎም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ንዕኦም ከዓ ብዝእምን መንገዲ እቲ ጉዳይ ክዕወት ተሰሪሕሉ እዩ ሶ ሻዕብያ እዚኣ እያ ተፍርሓ ጠበልበል እንዳበለት
أمريكا مستزقنا أخيباتنا ودب حبرات هاجرات مركز بمقبار كا كتلمن فتينا جن كابس إلى زحلف لمنا أي رخبت كابس إلى زحلف فقاد أي رخبت كله تعاطي سلازا عالم مش شعبية زلوا ركب كبدن حقوقنا نخونه جنبار هزباو معبل برجيد نحمدو مس عالم زلوا ركب كا قتال يا مبرهتي نخونه يو زخيد زلو مالتي لذا أبز قربا معلتات كاب زرعنا يوم نسيو تي زغلصنايو زغنبار نشعبيا كل من قدتاتنا دبلوماسي منت الواي جنبار هزباو معبل برجيد نحمدو كل من قدتات شعبيا تخرعلون تمكحلون عردتات نمدانا غير خيترفت تقوملو منا وحي سلطانا خيترفت تقوملو بجيك كايني إرترا خمريح يلن كمريح زخيل يلن نابلت بتعبيد تسرنيقا خيترفه مس عالم دارقا كيفتهم فتيهم سايت زي كوين جن نابلت كتفرار حلو صلحت قداي ناي دبلوماسي جنبار هزباو معبل برجيد نحمدو اب تحت قصرو اتي ويركب كاب زعب عوت يلن كاب زعب سراح يلن از فطر اي حجز نري زلنا بقى አባላት አይኮኑ ንጡፍ ተሳትፎ የብሎም ኣብዝ ግንባር ዝተፈላለዩ አጀንዳታት እንዳምጹ ካብ ጽገና ክሳብ ሻዕብያ ካብ ናይ ውሽጥና ተቃለስቲ ክሳብ ንኤርትራ ንፍትሒና ንቃለስ ዝበሃላ ውድባት ከይተረፈ አንጻር ዝግንባር ኮፍሩ ንሪኦም ኣለና ምክንያቱ ገሊኦም ውድብ ዘይብሎም ክንስ አባል ዘይብሎም ክንሶም ውድብ ኢና እናበሉ አንጻር ግንባር ገሊኦም ጽባሕ ንግሆ ኣብ ሓደጋ ክእትወና እዩ ተሓተት ክገብረና እዩ ዝግንባር እዚ መንእሰያዊ ሓይሊ ካብ ዝብል ዝንቡዕ ጥርጣረታትን ፍርሕን አንጻር ዝግንባር ክወፍሩ ኣብ ውሽጥና ምሳና ንሕና ከይፈለጥናዮም ብሓደ እግሮም ነዊሕ ክጓዓዙ ፀኒሖም ሕጂ እቲ ስልጣን ወይ ከዓ እቲ ቃልሲ ካብ ኢዶም ስለ ዘምለጠ ብፍላይ ከዓ እዞም ፀበብቲ ንብሎም ምስ ፀላኢና ዝብልዎ ሓይሊ ግንባር ፈጢሮም አንጻር ዝግንባር ክወፍሩ ብጣዕሚ በቃ እቲ ዘሕፍር ገሊኦም ንውድቦም ባዕሎም ዝቆተሉ ንግንባር ኣፍሪስና ኢና ንውድብና ነተንስእ ዝብል ዳርጋ ናብ ፀላኢ ፀርዮም ምፀላኢ እኳ ርክብ ኣለዎም ዋላ እንተዘይበልና ግን ናብቲ ፀላኢ ንብሎ ናብ ሻዕብያ ፀርዮም በቃ እዚ ኩሉታት እንታይ እንተዳ ኢልና كلهم قاليهم كنت زعمت تقاليسنا حجة خمي جيرو أب حتصير أوانات منسي أكيبو مس عالم تراداديو نعد قص جنبارزي كاب زبل قاليهم كم زبل كوت حتى تخجبرنا إذا جنبار زمن سين كاب زبل قاليهم كا كي تقصقوت أنا حقوا شعبيا بعلو الشماتهم مالتي نقاليهم أوشت أنا أسريت أوام تانيحون قاليهم كا بعلو شميتو بقى خابز قالسنا مساس ابيلو مزحيق اوصيو قند صلاعتنا ابغون سراويت يبلخ ኤርትራ ሰራዊት ይብላ ትን ብሎ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ለዚህ ብጣዕሚ ዘሕፍር መንገድታት እዮም ክኸዱ ፀኒሖም ዘሕፍር ታሪኽን ክሰርሑ ፀኒሖም ዞም ኩሎም አንጻር ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ክጓዓዙን ክኸዱን ንሪኦም ዘለና ብኩሉ ካብ ዝተወደበ ናብ ወረዳ ካብ ሃገራዊ አጀንዳ ናብ ዓድን ቁሸትን ወሪዶም ማለት እዩ ትማሊ ብዝረኸብዎ ስቑኢሉ መዳናገር ዝኾነ ናይ ቃልሲ መስመራት ንተቃለስቲ ክቁንፅሉ ንተቃለስቲ ክኣስሩ ንተቃለስቲ ንሞት ክፈርዱ እዚ ኩሉ ክገብሩ ፀኒሖም ከይሓፈሩ ሕጂ ከዓ ከምኡ ክደግሙ ነዚ መንእሰይ ክፃወትሉ ነዚ መንእሰይ ክበታትኑ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስ ክገብሩ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ነዚ ግንባር እውን ከምኡ ከምቲ ናይ ትማሊ ዘጋጠሞም ነዞም ደንበ ፍትሒ ከምኡ ንኸጋጥሞም እዚ ንሪኦ ዘለና ተሪኤታት ክቃላቀል ፀኒሕሎ ማለት ስለዚ ግንባር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ክሳብ ኣሜሪካ ክሳብ ኣውሮጳ ኣዝዩ ብሉፅ ዓወታት ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ እዩ ሰሪሑ እንታይ ገይሮም እንታይ ጌርካ ንባዕልኻ እንታይ ኢኻ ጌርካ ኣብ ቲክቶክ ለለ ክትብል እምበር እንታይ ጌርካ እስከ
ሓንሳብ ኮንተ ኤልካ ትመጽእ ሓንሳብ ባህዱራ ኤልካ ትመጽእ ሓንሳብ እልፍ ገለመለ ኤልካ ትመጽእ ኮንቶ ንኮንቶ ትስም ከኣስ ክትመርጽዎ እምበር ትመግለጽ ኢኹም ገሊኹም ኣብ ሕመረት መዋዕልኩም ሻዕብያ ከይተፈለጥኩም ኣብቲ ግንባራት ናይ ደንበ ፍትሒ ነካይዶ ዝነበርና ንቃለሰሉ ዝነበርና ተማሊ ማዕለያ ዘይብሉ መንእሰይ እንዳጸፋዕኹምን እንዳንበርከኽኩምን ከይተፈለጥኩም ሕጂ ከምኡ ክደግሙ ሕጂ ነፂርና ኢና ሰፊሕና ኢና ጥበባት ፖለቲካ ፈሊጥና ኢና ስለያዊ ሓይሊ ጽኒዕና ኢና መንገዲ የብልኩም በቃ ናብታ ዝለኣኸትኩም ሻዕብያ ምምላስ ወይ ከዓ ንዓኣ ክሒድኩም ምስ ህዝብኩም ተዓሪቅኩም ደለይቲ ፍትሒ ኮይንኩም ምስ ተቃለስቲ ተጸምቢርኩም ነዚ ንህዝብኩም ዘጽንት ዘሎ ሽፍታ ንምእላይ ልክዕ ከምቲ ምስ ሻዕብያ ኮንኩም ትጎይዎ ጸናሕኩም ካብኡ ንላዕሊ ንሻዕብያ ንምሕጻር ንሻዕብያ ንምስዓር ክትጎዩ ንጽበየኩም ማለት እዩ ዝታት እዩ ያ ግንባር ብጣዕሚ ኣብዝሕማ ንሻዕብያ ኣብዝሕማ ሃሪምዋሎ ንቅድሚአን እንጣጢዕ ተማሊአን ከም ዝበሃል ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን መስርሑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ያ ሻዕብያ ንስሩዕ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ዩኤን ተጠቂማ ምዝረኸበቶ ኣካል ኣብ መንደቕ ተጸጊዓ ብምስኣል ኣለኹ ክትብል ፈቲና ኣላ ታሪክ ከም ዝምህረና ሻዕብያ ምስ ተሓጎመት ተሻባሽባ ኣለኹ ናብ ትብለሉ መድረኽ እያ ትጓየ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኢትዮጵያን ጅቡትን በፂሑ ተመሊሱ ምንባሩ ይዝከር እሞ ነዛ ውዳቕ ሻዕብያ ስለምንታይ እዩ ኣብ ኣስመራን ከላረጊፅዋ መፂኡ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ መልሱ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣድላይነታ ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ስለ ዘየገድስ ጥራይ ኢሳያስ ዝምልሶ ጉዳይ ሃገርናን ህዝብናን የለን ልዕሊ ዓቕሙን ዕላሙኡን ድልየቱን እዩ ነዚ ንምርግጋጽ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ብሰፊሑ ዘርጊሕዎ ኣሎ ብከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ጉዳይ ብሱር በተኻው ለውጢ ከበቅዕ ንትጋህ ጉዳይ ቃልስን ኣብ ብፍላይ ዝሕጂ ዘለናዮ ንሻዕብያ ሙሉእ ብሙሉእ ተሳዒራ ትፅረገሉ ዕድል ክንፈጥር ተደኣ ኮይና እዚ ብዘይወዓል ሕደር ብስር በተኻው ለውጢ ኩሉ ሽግራትና ከብቅዕ ሻዕብያ እውን ክትሰዓር ትግሃትን ቁኑዕነትን ተሳትፎን የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ያ ኣብዚ እውን ህለኩም ባዕሉ መምህር በየነ ገብረ እግዚአብሔር ውፉይ ጽሒፍዎ ጸኒሑ እዩ ድሕር ዳሪኢኹሞ ንህለኩም ኣብዚኣ ኣብ ናቱ ትዊተር ኣብ ኤክስ ጽሒፍዎ ኣሎ ሻዕብያ በቲ ዘሕማ እያ በቃ ተቐርሲማ ዘላ ስለዚ ኣብዚ 10 ዓመታት ዝረኣናዮ ንትምክሕቲ ይኮነን ሕና ኣነ በቀዳማይ ገሊፀ ተጋዳላይ ጠምየ ይብልን ሻዕብያ ጠምየ ይብል ዓሪቃ ኣይብልን ምልሻ ከምኡ ዋርሳይ ከምኡ ኣይብልን ገለመለ እንዳበሉ እዚ ሰሪሐ ዝገረ ኣይበሃልን ኩሉ ብሻዕብያ ጥራይ ክግለጽ ሞትካስ ብሻዕብያ ጅግንነትካስ ብሻዕብያ ዝሃነጽካዮ ኩሉ ዝዕወትካዮ ኩሉ ዝሰራሕካዮ ጅግንነትስ ብሻዕብያ ብኡ ጥራይ ስለዚ ንሕና ከም ዝበሃል ነገር የለን ለዚ መሪሕነት ዝላዕለዋይ መሪሕነት ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ዘዕወቶ ዓወታት ሰሪሕዎ ኣሎ ንሻዕብያ እውን ብደቂቕ መሓውራታ ክትሳበር ብዙሕ ነገራት ሰሪሕ ኣሎ ማለት ካብዚ ዝዓቢ ዓወት የለን ታይኹም ከም ሰሪሕኩም እንታይ ዘይሰራሕኩም ገለመለ ንባዕልካሲ እንታይ ኢኻ ሰሪሕካ እንታ ፀቢብ እንታይ ኢኹም ሰሪሕኩም ፀበብቲ ስለዚ ጽላኣት ናይ ብሩህ መጻኢ ጽላኣት ናይ ገለመለ ጽላኣት ናይ ውልቀ ሰብ ጽላኣ እዝታት ኣይዕውተኩምን ናልባሽ ሕጂ ሰባት ከተደናግሩሉ ትኽእሉ ኣደናጊርኩምሉ ኢኹም ከዓ ስለዚ ንዘደናገርኩሞም ከዓ ናብ ልቦም መሊስናዮም ኣለና ብሽም ግሎባል ብሽም ውድብ ብሽም ገለመለ ብዙሕ ፈቲንኩም ተሳዒርኩም ንሕና ኩሉ ኣለና ክትዛረቡ ከለኹም ክንዛረብ ሙሉእ ዓቕሚ ኣለና ክትምድሩ ከለኹም ከምኡ
نزق قال سخت فرسوه تقوي خلهم نعاهم نودعون دحر زينبل نشعبيا بزقب أنا هرمن نقلصن نقرسمان عوتاتا ناتي عوتي تبلو نحدقا سلازي إذا جنبار بزح بقى عم حصير أب 3 ورح زي مال إزي أنا كلهم بمعري واج زبلهم زلو ندلي تفتحهم نودباتهم نشعبيهم نخلهم واج زبلهم زلو إزي دلي تفتحتها بهيلهم سي نزمن إسي إساس كسب زمتلهم ناتتصبيو بقى ورحاوي كفيلتهم ناي أوفيساتهم كاب زمن إسي ناتقلبون نابلعون إساس كسب زمتلهم كصلح لو تخمص عيدلين يمي كاب قصصرهم وصع زخونه لو تخمص اب ኤርትራ ድሌት የብሎም መራሕቲ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ዘስ ዋይ ማንጻር ግንባር ኮፍሩ ንሪዮ ጸበብቲ ከአኸሙ እዚ ቃልሲ እዚ ናትና እዩ ንሕና ዘይንቃፀሮ ቃልሲ ክብተን ጥራይ ዘለዎ እዩ አጀንዶ ዘስ ዋይም ንግንባር ለይትን መዓልትን ኣብ ጸለመን ኣብ ጸለሎን ተዋፊሮም ንሪኦም ማለት ነዚ ግንባር ስለዚህ خبرات حوات عواتات ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ እናቀጸለ እዩ ዘሎ ሻዕቢያውን ዋጭዋጭ ትብለሉ ባዕላ ሻዕቢያ ገሊጻቶላ ዋጭዋጭ ይላላ ንሻዕቢያ ዋጭዋጭ መበል ኢኻ እዚ ዓወት ናይ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ጉዳይ ዲፕሎማስን ኣባይታ ስራሕ ዘሎ ዓበይቲ ናይ ቃልሲ ንጥፈታትን ሶ እዚ ዝመስል ናይ ዓወት ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኢለ ዘቕረብኮ خبرات ተኸታተልቲ ቲቪ عوت نسراويت حيل سلام تجراي TPF عوت نجنبار هزباو معبل برجيد نحمدو سلام نهزبي إرتران هزب تجراي نهزبي إثيوبيا دحان صنح